Malam hari ini edisi request spesial. Malam hari ini edisi spesial. Request panjenengan nyuwun diterangno salat jamak ambek jamak poso. Iya. Soale panjenengan iku wonge seneng lunga. Wonge seneng lunga. Keterangan tentang sholat jamaah utawa jamaah qashar niki mangke dados dawuh sing manfaat. Muga-muga nek lunga wis gak bingung
sembayange kang bingung salat melaksanakan salat jamak utawa jamak qashar niki perintahe Allah Subhanahu wa taala. Sembayang kanggo sarana zikir dumateng Allah. Nek lunga tetep eling nang Gusti Allah baik melalui salat utawa zikir maca kalimat thayyibah ana ndukur bis. Ana ndukur masih koncone menyanyi sampai dhewe. Ana jero aku. Ya, tak apa saya. Kupinge krungu nyanyinya, atine zikir dhewe. Utawa kene masyaallah, yuki korek suarane enak, masyaallah Gusti Allah kuwasa kei suarane enak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan iki teng laptop niki, teng LCD niki pun kula share teng grup. Kula damel PDF mungkin panjenengan waca. Ya. Nek maca rasa-rasen kula paringi YouTube maneh. Enak ndi maca ngono. Enak ngrungokno. Kula paringi YouTube maneh. Mumpung ana sing penting anak kula dhewe. Bon, niki keterangan sing enten PDF niku jumlahe rada akeh 8 lembar. Songo niku krana tulisane gede-gede, ya, tulisane gede. Pun kula terangaken singkat padat sesuai teng mriki insyaallah gampang. Kula terangaken sing mulai kaitan nggih dengan delok tulisane niku. Kula waca ceke mboten belakrah. Soale waktu nek panduan tentang sholat jamak utawa jamak qashar. Rukhsa keringanan yang diberikan Allah kepada manusia. A1 di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Welas atau pengasih kepada hambanya. Ketika memerintahkan hambanya untuk beribadah, Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan sifat welas asih. Allah tidak memerintahkan hambanya secara kejam dan galak. Gusti Allah mboten kejam, Gusti Allah mboten galak. Galak niku napa? Nyengit. Mboten nyengit. Sebaliknya Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah secara manusiawi dan penuh kasih sayang. Tidak memaksa melakukan ibadah di luar batas kemampuan maksimal manusia normal. Dalile surat Al-Hajj 78, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Nyuwun sepurane dereng kula harokati hakober. Sampeyan harokati dhewe nggih. Ma ja'ala. Sing gawa pulpen ditulisi. Kang gawa pulpen loling desain. Kang gawa pulpen loling. Ma ja'ala alaikum fid dini min harajin. Ma ja'ala alaikum fid dini min harajin. Gusti Allah itu ngomong nglakoni agama gak susah-susah tapi gampang. Kedua, ma ja'ala alaikum fid dini min harajin. Ketinggalan apa mboten? Nggih. Mboten ketinggalan nek abang kok ketinggalan. Masih cilik nek abang kok cocok ya. A2, di antara hajat manusia adalah bepergian atau berpindah dari satu tempat atau daerah ke daerah lain. Niku wis hajate menungso obah. Ana menungso jegreg niku dudu menungso jenenge patung. Nggih, ana wong ku mesti pin. Ya ora ngale, mari ana pawon, ana bali, ana latar, ana pawon maneh. Ana wong meneng jegreg niku jenenge patung.
Orang yang berpergian dalam bahasa Arab disebut dengan istilah musafir. A3. Orang berpergian mempunyai berbagai tujuan. Ada tujuan yang baik, namun juga ada tujuan yang buruk. Tergantung wonge. Contoh bepergian dengan tujuan baik. Lunga sing tujuane apik, 1. Menemui sambang saudara, silaturahim, ke keluarga, teman guru dan lain-lain. Iki lunga apik, ya. 2. Belajar, menimba ilmu pengetahuan, mondok, kuliah, waduh. Kalau diklat, kalau pelatihan, kalau rapat, kalau raker. Sing tadi pengurus nih lho, kalau rapat dan lain-lain. Ini api tolak bumi. Nomor 3 ini api refreshing. Kenapa? Refreshing supaya pikiran segar, tidak sumpek di area sekitar dapur sumur. Refreshing ke pantai, ke gunung atau objek wisata yang lain. Itu tujuannya apa refreshing itu? Betul apa? 4. Kunjungan kerja keluar kota atau luar provinsi. 5. Dagang. Niki sedaya lunga tujuane apa Rom? Cekak ngelu. Refreshing dia mboten ngelu. Contoh bepergian dengan niat buruk. 1. Untuk mencuri atau merampok di tengah alas. 2. Berjualan narkoba di luar kota. Iku elek. 4. Orang yang bepergian dengan niat atau tujuan yang baik diberi oleh Allah rukhsah atau dispensasi atau keringanan dalam melaksanakan ibadah sholat. Sebab dalam bepergian itu manusia menghadapi beberapa kendala, antara lain jalan macet, ya, tubuh yang letih, kepala pusing, hajat supaya cepat di tujuan, cepet-cepet tuh. Maka orang yang niatnya baik dalam lunga niki diperbolehkan melaksanakan jamak atau jamak qashar jika perjalanan ditempuh sepanjang 88 km atau 39 kilo. Pinten mau jaraknya? 89 kilo. Ini Surabaya. Oh, ini 30-an Surabaya. Gempol. Porong. Tambah mato. Durung. Nek ide mboten angsal jamak kok jamak kudu 80 kilometer ngoten ae. Nek ana kitab 16 farsak itu sak kanggo ukuran jamak lawas. Orang yang berpergian dengan niat yang buruk tidak diberi rukhsah. B, ini mulai penting. Ada 2 model atau cara melaksanakan sholat dalam perjalanan. B1 model pertama sholat jamak saja, jamak tok. Ya apa carane? Teng sore iki kula sebutno sak niate bisa. Yang kedua, B2 model kedua sholat jamak plus kosong. Diri-diri carane. Niki sing kula bahas sholat jamak saja. Sholat jamak tok yaitu menggabungkan pelaksanaan 2 sholat dalam satu waktu sholat dan jumlah rakaat masing-masing sholat masih tetap. Contoh misalnya slide pertama melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, kemudian disusul sholat asar sebanyak 4 rakaat, dilakukan di sepanjang waktu diperbolehkannya sholat zuhur jam 11.45 umpamane
sampai setengah telu. Maka sholat yang seperti ini disebut sholat jamak srek takdim duhur asar. Sholat jamak takdim duhur asar. Paham ya? Loro. Syarat kedua. Utawa nomor loro ngeten, melaksanakan sholat asar sebanyak 4 rakaat. Kemudian melaksanakan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat di sepanjang waktu pelaksanaan sholat asar. Mulai sembahyang itu jam setengah loro sampai jam 5 sembahyang asar ambek sembahyang zuhur. Ya. Petang rakaat zuhur asar petang niki disebut jamak takhir asar zuhur. Paham? Paham nggih? Paham pinter-pinter. Syarat ketiga. Mang zuhur sampai asar. Dele zuhur ya. Kedua, asar sampai zuhur. Dele asar. Sakniki akhire wong marung-marung melakukan ketiga, melakukan sholat maghrib sebanyak 3 rakaat, kemudian melaksanakan sholat isya sebanyak 4 rakaat di sepanjang waktu maghrib, mulai jam 6 malam sampai jam 7 malam. Maka sholat tersebut disebut sholat jamak takdim maghrib isya. Utawa gak ngono, terakhir ini melaksanakan sholat isya sebanyak 4 rakaat, dilanjutkan dengan sholat maghrib 3 rakaat di sepanjang waktu isya. Misalnya jam 7.20 malam setengah 8 bengi sampai jam setengah 4. Sembayangnya jam 10 bengi sembayang isya, mari ngono sembayang maghrib 4 rakaat ambek telung disebut sholat jamak takhir. Dong, niki jamak tok. Jamak tok. Niate contoh iki. Kan karo kanthi mampu berkula. Niat jamak takdim zuhur asar. Yang pertama, nggih, salat zuhur, salat jamak takdim zuhur asar. Sembayangnya waktu zuhur, ya. Sembayangnya zuhur dhisik, mari ngono asar dilakoni waktu zuhur. Usolli. Kalau kayak iqamah cek gampang makai usolli ambekan. Usolli. Ambekan. Fardhu zuhri ambekan. Arba'a raka'atin ambekan. Arba'a raka'at harakati sing kok pen ya. Majmu'an bil asri jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati. Sama kayak adaan orang, adaan makmuman lillahi, adaan lillahi. Berarti usolli, saya niat sholat fardhu zuhri zuhur arba'a raka'atin 4 rakaat majmu'an dijamak. Majmu'an itu artinya dijamak. Majmu'an dijamak bil asri dengan sholat asar, jam'at takdimin dengan jamak takdim, mustaqbilal kiblati menghadap kiblat, makmuman adaan makmuman lillahi. Iki dhuwure sembahyang zuhur petang, mari ngono mari ngono ngadeg maneh sembahyang asar. Di waktu waktu usolli fardhu asri
Sholli arba'an fardal asri arba'an arba'a raka'atin majmu'an bidzuhri jam'a takdimin mustaqbilal kiblati adaan tulis makmuman lillahi artinya itu saya niat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan sholat zuhur dengan jamak takdim menghadap kiblat makmuman lillahi. Nang jamak takdim jamak tok tetep papat-papat njaluk papat ae sampeyan. Nek kok njaluk diusrat bisa maneh kok ono ya. Sing nomor loro niat jamak takhir. Saniki takhire. Nek takhir niku asare disisikno ya. Mari asar do mosok dur dhisik. Asare dhisik ya. Usolli fardal asri arba'a raka'atin usolli fardal asri arba'a raka'atin majmu'an bidzuhri jam'a takhirin. Nah ini sing beda mau jam'a takdimin ya saniki jam'a takhirin mustaqbilal kiblati makmuman billahi. Artinya niki saya niat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan sholat zuhur dengan jamak takhir menghadap kiblat makmuman lillahi. Asare didhisikno sembahyang waktu asar ya. Nggih. Mari sembahyang asar salat zuhur. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhirin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan sholat asar dengan jamak takhir menghadap kiblat makmuman lillahi. Terserah kita sampeyan pilih takhir apa takdim tergantung supir. Ambek pemimpin tur. Ketua tur biasa lili. Ketua tur. Sampean dadi ketua tur kudu paham niki nggih. Pemimpin lunga-lunga niki lho. Kudu paham niki. Sampeyan bawa, sampeyan tutuk kopi apa. Pinten? Jurong. Pemimpin tur. Saniki maghrib. Sembahyang maghrib ambek isya. Nek jamak takdim. Nomor 3 niki sembahyang maghrib ambek isya nek jamak takdim. Sholli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takdimin mustaqbilal kiblati ambai adaan makmuman lillahi. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat dijamak dengan sholat isya dengan jamak takdim menghadap kiblat makmuman lillahi. Mari sholat maghrib 2 rakaat langsung sholat isya. Enggak usah kiritan, langsung sholat isya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin majmu'an bil maghribi jam'a takdimin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi. Saya niat sholat isya 4 rakaat dijamak dengan sholat maghrib
dengan jamak takdim menghadap kiblat makmuman lillahi. Nek jamak imam tak saiki seneng takbir takbir ae. Lah lho papat niki. Nek maghrib ambek isya. Tapi isya disikno ya. Jamak takhir isya ambek maghrib. Baik isya dhisik usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin majmu'an bil maghribi jam'a takhirin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi. Saya niat sholat isya 4 rakaat dijamak dengan sholat maghrib dengan jamak takhir menghadap kiblat makmuman lillahi. Mari sembahyang isya 6 rakaat, sembahyang maghrib 3 sholli fardhu maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya'i jam'a takhirin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat dijamak dengan sholat isya dengan jamak takhir menghadap kiblat makmuman lillahi. Sholat isya sampai sholat maghrib dilakoni jam 11 bengi. Kayak ini. Subuh gak ada dijamak opo. Nanti subuh juga gak ada dijamak, ya gak kena dikosor. Subuh sampai kosor entek. Gak kena. Sing kena niku dijamak mangke dhuwur ambek asar, maghrib ambek isya. Bolak-balik kena ya. Niki mang salat jamak tok. Nggih, salat jamak tok rakaate pancet. Milih ndi? Rakaate pancet apa musret? Sing gelis. Nggih digoleki sing gelis. Ana kalau sing gelis sampean kudu ngerti niki. Niki yang dinanti-nanti. Salat jamak qasar. Yaitu menggabungkan pelaksanaan 2 waktu sholat yang aslinya 4 rakaat dalam 1 waktu sholat, dan jumlah rakaat masing-masing sholat diringkas atau dikurangi menjadi 2. Jamak artinya menggabungkan, qasar artinya meringkas, mengurangi dari 4 rakaat menjadi 2. Ini isinya enak. Misalnya seret 1 melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat, kemudian disusul sholat asar sebanyak 2 rakaat, dilakukan di waktu sholat zuhur mulai jam 11.45 atau jam 12.04 sampai setengah 3 misalnya. Di sembahyang jam lurawan sembahyang zuhur ambek sembahyang asar 2 rakaat zuhur 2 rakaat asar jam 2 awan. Iki jenenge jamak qasar takdim. Apa? Jamak qasar takdim. Jamak qasar iku gabung marang musret, takdim iku didelewat sing awal. Ngoten nggih? Utawa nomor loro wis gak dele jam 2 awan wis dele jam 4 ngono soalnya bisa sik dawa. Nah, utawa dele setengah 5. Melaksanakan sholat asar sebanyak 2 rakaat, kemudian melaksanakan sholat zuhur sebanyak 2 rakaat di sepanjang waktu pelaksanaan sholat asar mulai jam 3 sampai jam 5 umpamane. Sholatnya disebut dengan sholat jamak qasar takhir. Satu
Iki nek dijamak kosor ae enak apa? Zuhur sampai asar, maghrib sampai isya. Wis mulai kali lambean. Mulai kali lambean, pas melu nembe iso. Enak bunyi. Saniki seret sing nomor 3 sing iki melakukan sholat maghrib sebanyak 3 rakaat, kemudian melaksanakan sholat isya sebanyak 2 rakaat di sepanjang waktu maghrib jam 6 malam sampai jam 7, maka sholat tersebut disebut dengan sholat jamak qashar takhir. Maghribnya tetap telu, masih jamak qashar, maghribnya tetap telu, gak situ. Kasih untuk maghrib tetap. Wis utawa di maghrib salat perjalanan wis terus sae nglakoni seret sing nomor 4, melaksanakan salat isya niki sebanyak 2 rakaat. Melaksanakan salat isya niki sebanyak 2 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat maghrib sebanyak 3 rakaat, dilakukan di sepanjang waktu isya mulai 3:30 sampai 3:40, jam 1, jam 2, maka sholat itu disebut dengan sholat jamak seret qashar seret takhir. Sampai pilih sini jamak qashar ono ngarep apa jamak qashar ono mburi. Nek ono ngarep jenenge takdim, nek ono mburi jenenge takhir. Jamak qashar takdim, jamak qashar takhir. Terserah sopir kabeh terserah rombongan apa rombengan? Oh niatnya setinggi. Nah niatnya ini niat jamak qashar takdim untuk sholat zuhur sampai asar. Zuhure 2 rakaat, asar 2 rakaat dilakoni antara waktu zuhur sampai katene asar. Sholli fardhu zuhri raka'ataini. Sholli fardhu zuhri raka'ataini majmu'an bil asri jam'a takdimin qasron. Ono tambah ini iki. Ono tambah qasron. Mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kula baleni maneh. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini majmu'an bil asri jam'a takdimin qasran mustaqbilal qiblati makmuman lillahi. Nek iso bahasa Arab bahasa Indonesia, saya niat sholat zuhur 2 rakaat di jamak qashar dengan sholat asar secara takdim. Nah, secara takdim menghadap kiblat makmuman lillahi. Zuhur 2 rakaat, mari itu ngadeg maneh niat sholat asar. Sholli fardhal asri raka'ataini majmu'an bidzuhri jam'a takdimin qasran. Qasran di mana ya? Mustaqbilal qiblati makmuman lillahi. Ini saya niat sholat asar 2 rakaat di jamak qashar dengan sholat zuhur secara takdim menghadap kiblat makmuman lillahi. Sing nomor 1 mang zuhur asar nek jamak qashar takdim. Sing nomor 2 niki jamak qashar nek takhir. Nggih. Asar ambek zuhur. Sholli fardhu dhuhri usolli fardhal asri raka'ataini majmu'an bil dhuhri jam'a takhirin qasran
qasran jam'a takhirin qasran mustaqbilal qiblati makmuman lillahi. Saya ingat sholat asar nomor pinter nih ini kita ini kita saya niat sholat asar 2 rakaat dijamak qasar dengan sholat zuhur secara takhir menghadap kiblat makmuman lillahi. Ki asare mulai dulu. Nomor 7, nomor 9. Oh, dulu itu. Oh, ndukur wis to ya asare pun ya. Ini persis iki. Yen sing kurang iki, dhuwure turun. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini majmu'an bil asri jam'a takhirin qasran mustaqbil berarti memang ta'ala ya. Niki jamak qasar takdim maghrib sampai isya. Salat maghrib sampai isya di jamak qasar ana waktu maghrib. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an bil liru lagi. Oke, benar maghrib perlu maksud di kosong mah. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takdimin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi. Krana salat maghrib ya kagak di kosong. Mosok tadi seneng. Saya niat salat maghrib 3 rakaat dijamak dengan salat isya secara takdim menghadap kiblat makmuman lillahi. Mari kata sing isya takdim usolli fardhu isya'i raka'ataini. Niki lho. Majmu'an bil maghribi jam'a takdimin qasran mustaqbilal qiblati makmuman lillahi. Saya lihat salat isya 2 rakaat dijamak qasar dengan salat maghrib secara takdim menghadap kiblat makmuman lillahi. Kali sing jamak qasar takhir isya ambek terakhir. Niki sembahyang isya ambek maghrib jam 10 bengi. Ane pas wayahe dhisik leren ono rest area. Mari ngono wong wis ngantuk kabeh luwe kabeh. Mangan cek semangat ya. Usolli fardhu isya'i raka'ataini majmu'an bil maghribi jam'a takhirin qasran adaan mustaqbilal qiblati makmuman lillahi. Saya niat salat isya 2 rakaat dijamak qasar dengan salat maghrib secara takhir menghadap kiblat makmuman lillahi. Salat isya 2 rakaat dilanjut dengan salat maghrib 3 rakaat. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takhirin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi. Saya niat salat maghrib 3 rakaat dijamak dengan salat isya secara takhir menghadap kiblat lillahi. Subuh adik dikosor sembahyang dhewe normal kaya biasae masih lunga ya. Jadi masih lunga sembahyang subuh gak kena maksud suwe. Gak kena dikosor pisan pada dijamak kosor entek. Penutup. Nah, demikian penjelasan sholat jamak saja dan tentang sholat jamak qasar. Nggih, muga-muga paham nggih. Nah, niku oleh fotokopian mau kula fotokopi selawe. Sing lanang oleh 3, sing wedok 3.000. Wong buat tadi kurang. Mungkin sampean sing gak keduman
Nggih. Kopi dhewe ya. Untuk kopi dhewe. Nah nek kalau untuk kopi sampe ndelok HP. Wis kula lebokno mriku, tapi sampe nek nang HP kok keprint maneh. Padha wae. Sami. Wis perkara harokat mboten masalah. Mboten perkara harokat mboten masalah. Dan wis niku sampean simpen, sampean bawa nek lunga. Nggih. Sampean bawa nek lunga, sampean butuh kopi, maneh dhewe sing dhewe loro. Bae waktu lunga mari ngono kepetek-petek. Ngomene nek tape, nek tahu, nek ote-ote. Mari ngono, lapon ten catatan itu lapon ten tahu, nek tape, nek petis. Iku masih ana jagane ya. Supaya tutup nganjuk tutup. Masih nganjuk tutup Tuban, tutup Kudus, tutup Demak ya. Tutup Kurian. Sing ngendi sih sembayang ning tutuke, sampeyan delok ya. Sampeyan delok takdir apa takdir sampeyan delok. Oh iki catatane biyen ya. Wis nggih, kan ceritane kula jangan kosong gak paham leren wis. Kabeh pinter pisan ya. Wis leren. Ngajike nek kudu pinter. Kudu catetan. Wis kangen kesae. Cocok nggih. Jamane ilmune ngerti kari ngomong. Sampeyan gawe rupiah kok menapa-napa Pak besok ijib bae. Kalau bareng-bareng kapan-kapan ya, kapan-kapan ngambil program lunga bersama. Kalau lunga itu mau refreshing, kita ejek adem, kita adem cerdas, kita semangat suntuk gak cerdas. Kita kau ini lo gak terumbu, kita kok embuk. Semangat. Nomor loro terkait niat sholat boleh diucapkan, diungkapkan dengan bahasa Arab baik itu mangusoli utawa ambek bahasa Indonesia. Saya niat itu mang lho utawa basa Jawa. Kula niat sholat maghrib petang rakaat dijamak kalian isya jamak takdim adaan makmuman lillahi. Sampai lihat bahasa Inggris itu apa? Niat bahasa kita kata mari. I want to. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama nggih. Mangga kepen, Pak. Nggih. Saumpami wekdal wangsul niku pun mboten mampir teng masjid antarané maghrib kali isya niku dilaksanakaken teng Riyo. Riyo ten pundi? Kaul ingkang lebih hati-hati nggih dilaksanakan di sepanjang perjalanan pokok durung tutup omah. Sepanjang perjalanan pokoknya dereng tutup niku Paul sing luwih hati-hati dalam status kan masih dalam perjalanan nggih niku jawabannya nggih Paul sing luwih hati-hati nggih sing luwih hati niku dilakukan di sepanjang perjalanan sebelum nyampe rumah mamane di kate tutup omah kok belum bayang isya wis mampir ana masjid kali mampir nang masjid bukan kan ide umah bisa tapi dulu tutup umah iya enggak wonten napa kok dorong tutup iya kok dorong tutup omah sepanjang perjalanan kalau sing lebih hati pun nggih pun ada lagi nggih wis tak jamak wis
pasti nutut iku maghrib. Ternyata boten nutut, masuk isya. Langsung isa. Nggih, ngono asar ya. Aku tak sama asar. Ternyata tak sama wis sampun nutut iku asar. Ternyata dalam perjalanan maghrib dadi asar Terus Nek ngonten kodo pakai o. Terus pelaksanaannya, Pak? Kodo pelaksanaannya ini kan ada dua pendapat. Setelah sholat isya niki mang, pendapat kedua jange meni maghrib meni. Enak apa maghrib apa ya? Asar maghrib. Asar ya, asare meni main loro. Utang. Nggih, kodokan niate kodokan. Sing wajib dhisik ora kodokane. Pun saniki enten kasus enten. Umpama niku tetep ide, tapi macet pol, terutama Kadriyoyo. Nggih, terutama Kadriyoyo tutuk Surabaya katenan omah, nggih. Ana tol macet, sore tol tambah macet. Mun sembahyang gak kae, anak. Ketemu. Ya napa niku? Ya, sampai dalam keadaan lunga Surabaya, mari ngoten maghrib. Mari ngoten macet niku lho. Nggih, ate mengko gak iso, rono gak iso. Akhirnya terpaksa melu alur kendaraan seret. Maghrib ben niku sampean tak ngurupi. Melok madhape Imam Malik. Melok madhape Imam Malik sampai Imam Abu yang menyatakan bahwa sembahyang itu meskipun kurang dari 89 kilo tapi nek darurat nggih darurat kan nek di apa jenenge di jamak akhir dalam buri kaya sampean mantu parasi mantune iku mantene teko iku umpamane ya umpamane kadhe asar jam 2 jam 3 apa jenenge nyepete rai jam 2 ya sampean waduh kok nek iki kok asar nek ada kan nurut ku sampean jamak takdim dhisik jamak takdim sembahyang zuhur sampai asar ono waktu lho sak durung iki bisa tapi jamak tok gak oleh kosor jamak tok gak oleh nggih mosok njaluk kosor bisa jamak tok petang rakaat zuhur mari ngono sembahyang asar petang rakaat mari ngono wis yo apa sepeten ra iku mari ngono lho kowe wade santai wis asar wis gak apa-apa Mas ya maghrib niat jamak akhir ono isya enak ya mantap carane melok madhabe Imam Abu Hanifah ambek Imam Malik memperbolehkan ngonten niku nek gak bendina syaratnya nek keadaan mendesak kaya macet mari ngono hajat sing sangat mendesak tapi gak oleh bendina nek bendina ajur nek bendina ajur oleh nek bendina masa dadi kemanten aku wadi bendina nggih nek dadi kemanten utawa dadi kembang mayang utawa tunggak wading ya mamane kembang wadine jam 3 nggih napa jamak takdim ono do maghrib ambek isya lembu ya
Dina itu dong, menis nggak usah. Pergi? Tunggal malih. Kembali gitu. Sampami pun nyampe tempat tujuan apa statusnya tasih musafir. Ketika sampai di tempat tujuan, entah berapa hari, 3 hari atau berapa hari, apa statusnya tasih musafir nih. Batasnya musafir niku oleh jamak qasar niku menurut Imam Syafi'i 3 hari. 3 hari. Oleh jamak qasar itu 3 hari. 3 hari nggih. Hari keempat, hari kelima pun normal. Kaya kula ke Jakarta wingi. 6 dino. 6 dino nggih. Kula oleh jamak niku jamak qasar 3 dino tok. Hari keempat, hari kelima biasa. Nggih. Dalam Wali Songo. Wali Songo niku nggih, jenenge niku semua ya. Niku kali Imam Syafi'i jalan perjalanan kan kotae berbeda-beda terus ya. Lah kalau anak 6 dino niku terus Jakarta kok mboten dolan malih. Ya mboten pindah-pindah malih. Nek sampean Wali Songo pindah-pindah. Mari teko Tuban, mari Tuban, Demak, kemarin Demak, putar mana keliling terus, itu bisa terus. Maksudnya niku wis gak musafir, wis tetep di suatu tujuan, mari ngono beberapa hari. Niku bagusnya telung. Nah, nek seminggu iku muter terus, ya oleh terus jamak qasar. Mangane ya, minggu ini ono Jawa, minggu mana ono Sumatera, minggu mana ono Kalimantan, minggu mana ono Maluku, minggu mana ono Irian Jaya. Iku jenenge SH. Sapa hotel sampai SI sapa embong. Mun nggih? 3 hari ya. Nek netep dalam satu tempat, kecuali memang tujuannya rute ini butuh waktu 7 hari pindah-pindah. Alhamdulillah ya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na Ya